তৃণমূল করছে আর তৃণমূল থেকে বেরিয়ে আসা একজন বিধায়ক তারা মন্দির মসজিদ নিয়ে রাজনীতি করছেন। একযোগে তৃণমূল এবং হুমায়ুন কবিরকে নিশানা করে কি বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দেখব। मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। चुनाव के वक्त ये सब करने की परंपरा कितनी उचित है वो बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा, मगर मुद्दा यहाँ तक सीमित नहीं हुआ है। युवाओं की रोजगारी का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, घुसपैठ का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज के पलायन का मुद्दा है, गिरते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर का मुद्दा है। ढेर सारे मुद्दे हुए, कहीं से बच नहीं सकते। অমিত শাহজি আগে রাম মন্দির করেছেন। আমাদের আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী 22শে জানুয়ারি 2024 শটান তিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী একটা মন্দিরে গিয়ে শটান শুয়ে পড়েছিলেন। তো এইসব ওনারা যেদিন বন্ধ করবে, আমি হুমায়ুন কবির আগেই বলেছি, আমাকে অমিতবাবু বলছেন, অমিত শাহজি বলছেন, তার আগে আমাদের তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি তিনি আমাকে নিদান দিয়েছিলেন দুদিন আগে যে মসজিদ করবেন তা পলিটিক্সে কেন করছেন। পলিটিক্সে তো আমি তো চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করেছি, ওনাকে বলেছি আমাকে নিদান দেওয়ার আগে ওনার পিসিকে আগে নিদান দেন, ওখানে পাঠান। ওই যে দীঘাতে যে জগন্নাথ ধাম করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী যেদিন বলবেন যে আমি 2026-এর ইলেকশনে কন্টেস্ট করব না বা আগামী দিনে আর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার জন্য কোনো চেষ্টা করব না, তো সেদিনকার থেকে যেদিন ঘোষণা করবে 24 ঘন্টার মধ্যে আমি হুমায়ুন কবির ইউপিএ চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে যাব, পার্টি থাকবে এবং আগামী 26-এর 294-এর মধ্যে কোনো আসনে আমি কন্টেস্ট করব না। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি থেকে শুরু করে শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেছেন অমিত শাহ, যেখানে তিনি বলছেন পশ্চিমবঙ্গে এমন অর্থনৈতিক পতন আগে কখনো হয়নি। তৃণমূলের আমলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, একের পর এক শিল্প এখান থেকে চলে যাচ্ছে। बंगाल एक जमाने में सब बात में सबसे पहले था। सबसे पहला मोटर कारखाना पश्चिम बंगाल में लगा, सबसे पहला पावर प्लांट 1887 में बंगाल में लगा, सबसे पहली कोयलरी बंगाल में आई, सबसे पहला स्टील प्लांट बंगाल में लगा, देश की सबसे पहली हाई राइज बिल्डिंग बंगाल में बनी, देश की सबसे पहली जूट मिल बंगाल में बनी, देश की पहली मेट्रो ट्रेन बंगाल में आई, एक ही शहर में 2 पोर्ट एक ही जगह है बंगाल में है, और देश की सबसे पहली आधुनिक यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी बंगाल में बनी, और विश्व प्रसिद्ध विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी जिसने भारतीय शिक्षा के कंसेप्ट को जमीन पर उतारा वो भी बंगाल में बनी। मगर ममता जी आप गौरव मत करिएगा, इसमें से कुछ आपके समय में नहीं हुआ है। ये जो करने वाले थे उनके पूरे रिदम को, इनकी लय को, बंगाल की विकास की गति को तोड़ने का आप काम करें। बंगाल आज इंडस्ट्रियल रूप से कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है, और ये आपके शासन में ही हुआ है। आधा अधूरा तो कम्युनिस्ट बेचारे कर कर गए थे, आपने तो पूरा ही समाप्त कर दिया। सिंडिकेट राज, तालेबाजी, शत्रुतापूर्ण माहौल, इसके कारण 2011 से 25 के बीच में 7000 से ज्यादा कंपनियां बंगाल छोड़कर बंगाल के बाहर चली गई। অমিত শাহজি আপনি কলকাতায় এসে বলে দিলেন যে এখানে সব শিল্প কারখানা সব বন্ধ হয়ে গেছে। আপনারা কি জানেন 2011 থেকে 2025 মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এবং তার নেতৃত্বে 13.8 লক্ষ কোটি টাকা নিবেশ হয়েছে এখানে। বড় বড় কোম্পানি হোক না, সব জায়গায় হোক ভারতবর্ষে, কিন্তু বাংলাও হয়েছে। এটা আপনারা চোখ বন্ধ করে দিলেন। এখানে আপনারা তো টাকা দেন না, বাংলা প্রাপ্য টাকা দেন না, কিন্তু যারা লগ্নি করতে আসেন সত্যতাটাকে এড়িয়ে গেলে সত্যতাটা
ভুলে যাওয়া যায় না, চাপা দেওয়া যায় না। সুতরাং আপনি বাংলায় এসে প্রতিবার বাংলাকে কালিমালিপ্ত নাই বা করলেন। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।